Mama? Oh my God, naman. Unsa din na imong withdraw di ay? Ha? Say pangalan na imong withdrawing. Unsay pangalan na ba imong withdrawing? Favorite. Carrots. Oh. School na day ka di ay. Oh. Karon pa man ablis klase imong school. Mm. Yan, sulat jud tarong ha. Oh. Ay suon ni kuya ha. Mm. Basta para very good permi sa teacher ha. Paklia na sa imong notebook. Paklia. Ha? Ako liyan mo ko na. Wala mo lagi kay papel. Notebook ra gyatag ni ate. Practice pa man na nimo sulat.